Hello friends, I am Ranjit. Welcome to my Tech Pelka channel. Friends, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ସଟ ଫାଇଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଫୋଲ୍ଡର କେମିତି କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଏ। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ, ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସ କ୍ଲିକ୍, ଏଠି ଟାଇପ୍ କରିବେ ନୋଟପ୍ୟାଡ୍, ଦେନ୍ ଏଣ୍ଟର ପ୍ରେସ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ବଡ଼ କରିଦେଉଛି। ଏଠି ମୁଁ 5ଟା ଫୋଲ୍ଡର କ୍ରିଏଟ୍ କରିବି। ଫୋଲ୍ଡର ନେମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଦେବି MD ସ୍ପେସ୍ RANJ ରଞ୍ଜିତ, MD ସ୍ପେସ୍ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓସ୍, MD ସ୍ପେସ୍ ମାଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, MD space my PDF, MD space my India एमती 5टा फोल्डर नेम देती। या पर ये रिप्लेस बॉक्स को ओपन करने Ctrl H ओपन होगापर मुझे दूसरे जेकोसी गोटे लेटर F एठी गोटे कमांड देवे MD स्पेस F। ओके, ये रिप्लेस देला परे देन कैंसल। ओके, या पर आपको सेव करिए Ctrl S, कोड सेव करिए F ड्राइव। ओके, ये गोटे नेम दे दवा रंजित 5.cmd देन सेव क्लिक मिनिमाइज कर दोचे। देन मो कोड सेव कली से F ड्राइव गो टू दिस पीस, राइट क्लिक ओपन परे F ड्राइव या डबल क्लिक करी। ओके, देखो ऑटोमेटिक फोल्डर गुड़ाक क्रिएट हो गले। ओके।